me kleflani na karamoko ko ni ga wajulu jamana zadew ko groupe ni dozi me jamana ngono ya ko ni kemiti wi ulu yere ma kemiti u donde ngramo ite zabaliwa wa mani mami ngoni mana da ire ko ngoni naza ama hafizul qur'ana ke ko ni keme ga qur'ana indrushi wal ma mufasirina e ko ni tafsiri chamana mesawo wa ma majlisu ke ko ni keme blongono kala ne zade wa mani mami ngoni mana so yere kani yere walu ni groupe ngoni zave ka fiye jegene kala ne e ko ni kibi wulidi ke azawi ya ko no sade e ko ni kibi nafla usili kata se joja ma hali suna mesiru lawo wallahi malo todo ngramo no ye ka ko mo wesade imaye kamite unyingali doko ni beni kamite umbuluza nu ya taki ko ni segere ijole bi nyine hali itwani ijamu ko ni bela jele ko sade ngramo ko ni ka ko sade ne ko ni mani nywana ne ko ni mani nywana me ngani zira kamite ufe ina ingo njama me wa ina ko njama me sambake ni ko kitabu sanwafla ni ko kitabu kamite udenda me ukwada o kitabu la bingramo ko ni keme ko kono gwanza sade wamani mami ya dabu ni ko ni tara ala ngajuma kutuba ko ni lamesa karamo manga mo ani karamo bere bere ani karamo shije mo bere ti do ko ni nyina hali bere ko katu sigi kutuba ka yoro la sade jawa ngamo ni kaba ko sade wama wala da ko ni tibabu foi ko ni tafona kera ni ngemiti ko ngoni yeza akera nyongenye de ka ku nyeno do ka dahiri me sura sira ko ni ulu sirame ko kana cheza de do ko ni ka aljina musoko ulu sirame ko kana cheza de ya jawa kamiti ani barako kamiti ne ko ni bimi ngoni foko gole au ko ni nyana sa ama jeziri awoni kan jeziri ni ngui nasade yereta uri nyana te bui ngam ko ni ka ko izade makele damba kele seba kele fama kele sira kele jo kele so kele kama cheba na musoba foli bi au be la jelenya ka mandenga ufu kamiti ufo kamalion ufana ufo ko kuma ko mafo ko malion ni mandenga ubonyo kona au kuma na ko danfara bala wa awo danfara bala de danfara be ko la de sabula mokete so kodoma ale bafo n'ale sona ni koima o ba le dame chien o ba le ka yere wolo de nya chien mo kete so o no denge nana no e fai ni fami chesiri mo ke bana mi ma ibe na so wa o ni fa de fana nana no e denge fa fana tunte so kodoma fa fana bi ba kodoma ko sayaka usawi malo ani yere dombali yawi oni fafana yiba ni de nana ni de mi chesiri kanya fai ba mima ebna sowa ba mono mbofo segu jelu kote ko ni mason ki chesiri ki be mi ka di chesiri le uma kuma indenga lo de ni de nge fana mode fana nana fai ba mima ni mode maseki ba oma ka se ka ere don ka ere dame do ka moke dame do ka fa dame do na le fana mi chesiri moke bana mima o fana fa bana mima ale ere fa bana mima ale bi kla kana so bema o de la mba fo ai mo mandengabe kamakabe mandengabe maliebe ode adam farai kamaka o lutna ke moke shawa kamandinga o ke fai kamali onge mode slamo ni chrétien o lutna ke glo masamo sha au fole no kama cheba na muzulo awu age to nkan ke me kan to doni subu kleve yedu de bi mena karamogo doka vidéo décortiquée sabula era de autorisation di ama kamese ka vidéo décortiquée anya rajouter kamitu a rajouter kamiti situ kono akokate debake mo ofe ale kon ya tafo ale kanga mifo ale o befo ko bla Facebook sa fe koni mami mbefe ga ale répond ko droit de réponse be ambe bolo ka boka répond o de ato
nye tankunguru ni soro bi mo mina sika alimami ka mo walaka no ye Cheikh Seydou Yacoub Doucouré voilà Cheikh Seydou Yacoub Doucouré o aye video do ke kamitu kan o yoro video yere kun sigira de ko Nefertiti ma mandengaw baye kuma min fo kabi no kuma de décortiquer ni mandengaw baye ira kan fo ko ame 10 milliards la du golo safe bi o ko slamete ali 2 milliards bo o kuma na ko fanga be shitane la kateme ala kanwa slamaya ala fo chogola o jabi madi ananas o kuma fo o amajabi diola ani kaburu kono nyangata yala be kurane kono wate kurane kono o anana ni kuma ube fo Nefertiti ma ka kuma u mais amaso ma do u detail kono ku detail o kansigi me aka video wala la muso yi ni ngali minge ko amako be ni ngalu jabula o ani muso ka hake arjine kono yoro adasuru fana ma sabula anya ira ka fo ko muso ka hake mimidi muso ma arjine kono o sebenente kurane faji na be kurane fa ma ina di ama abe soro adisa u de kono adisa te kurane adisa e munu sigira ka kurane tafisiri nolu kera doni baba nolu ka kuma utana bala me oni kurane te kile kurane e ko kira e mifo nu ya fara jongo ka kira ere fato le ko fa ni islamé bebe non doka ko de ala kuma kai donc o kurane ate kurane kono muso ka hake angoni mai o ibaye adisa u kono angoni yani chaw manasa muso de bidi chaw ma arjine kono muso chama de bidi chaw ma arjine kono o ngam chaw muso chama mi di chaw ma arjine kono me muso ka hake o amoye no anye mingo ni me adisa tiku da nu ba tafisiri ko nu sara gien ngono ko bu tayel ma ke mbugo tinu jago ade na ma ya muso bi olon flam mi da aw ma arjine kono o le mbugo tinu de vierge de tout oh munu fana bora occasion munu bora du golo kaya no lu tara donc faut ko le réparer o amoni yaye ni muso nani bi bolo ya no lu fatoro ku to slamela o lu muso nanu mi kla kata do o chekele mar jine kono ka fara o chekele nga muso bi olon flan bi koka o muso ko hake mi ar jine kono hakilla Nefertiti ma ga yin ngali sero roma na amajabi sona ay ga to ma ngo ni muran mur meñona be kan se ko du donc bi maintenant professeur Yacoub Doucouré ka professeur Seydou Cheikh Seydou Yacoub Doucouré aka video amena kuma odeka comme ya fo ay chumi uyala do situ kono ka kana nga debake o amakoko ate se kana debake sabula ni zara mawko ko nya fo kofe o ere tara nya fo mais etise ka do mathematiku bereka ani munu yere ka tabolo do etise ka do no luye o nga koma ko ka ba do o atara munu fo kofe o nebina o yoro de décortiquer o kuma na yere bi se ka bo ka nga kuma ngalondigia o kuma ansigi mbeka kono ya donc o de ben fe ko dawklo ka mande ngaw ay wambi professeur la mais ami Gandi Malien TV Mau Amufu Akila Walanda Bana Rahman Rahim Ami Gandi Malien TV Mau Amufu Akila Walanda Bana Nga Walanda Kume Bakurba Minka Ode Kimiti Nango Kimiti Jamakulu Fitini me wulde me wati labaina Numbe uwera wele ko mandenkaw na mandega ya koro utabi ubira dambe kataka mbemo e jonu utofene ube kata ugulomu na go kimiti o kimiti o Egypt togodi o Egypt ma koro
de o da Egypte la ko kimiti Egypte ma koro ama joya ndoni folo ako kimiti ko Egypte tode ay kuma la madade ako kimiti o Egypte tode Egypte ma koro de ada Egypte la ko kemeti ni makoro parce que kemeti foli ka koroni Egypte elle était farafin gagné o kemeti akme wala ko kemeti de kamadu golo kasoro kana Egypte la arab dafle ka ko Egypte makoro de me Egypte wala ko kemeti ayo oro retini sabula cheka kuma technique ni ndo ba kono ngamena yira la ngaunzi mes na nga shujuru ya itara yoro rebi na anjole soro tien na fora kaba ima obligé kata nyini kurane kono be kata nyini yoro tien be bado ay chela me mena de oda Egypte la uruba fo kamiti me to yera be woni ko kimiti buka fo tukum na ti fotene ala to fo de ko kimiti voilà oduga mami ga fo kimiti pour que uga famu ka fo mami me kumanaka aba don femi kimiti langmu aywa ekoni e ba don jogo mi e ga don jogo infamu ya ledo karamgo ke ga don jogo ko mi fitri dafe ni mami na ni jo sofuro kuna ka fenfi mando temetoy dibi dole ni ndo me dibi mado ngosobe inyebe fe ona ngaite ku yeku lasa o iye fe ndo temetoy fitri dafe sofuro kuna ka boli kata fi ka dugula ki e warai kasoro fe munu temeto e ko ne fe ndo temeto me imaye kanya o ebi boli kata fi ka dugula ki e warai kasoro iye mishu de temeto e ka doni ya odi sabula kemeti ani kamiti ni bela jele kuma dengelene na kuma mausi yoro kuma kaun kuma tachugo ne na unde teklenye ni maninga kan gre ni Guinée ka foshisha ou bien ni Guinée du Gonare te Conakry konate nyani kaw ou bien balandugu kaw no lu ka maninga kan fi ma yere foshisha se ku ka demba mew mais ale ba même atise ke afochugo la mais akon ba doko nyani balandugu ou bien nyani maninga kabe ka kamifo ale ba me parce que a be kuma imbora yiris kuma bakele ne la mais sigiyoro de kuma utachugo yelema exemple ni kasonge nunu me ka kasonge kanfo shisha ali te maraka kame ni kasonge be ka kasonge kanfo seku ka debi ka tomota sora kono ali ta be famu na bebe tele kloma na chama metele kloma mebi chama famu okoro ko kuma kanunu bela jele bora nyono ni e kuma ka unta kala jebi na e kafo ko bamananga ere asamana ka bo maraka kaunde kono parce que ambela jele bora yoro bakele de la kana ka jense sigiro ni kuma kaun yelema o de ato ibina ye kafo munu ba foko kamiti ani kemiti ni bela jele koro de kele ni bela jele bora kuma bakele mina before ma ko kama kaw o ni kama kaw takalaje kamiti yere ni kamiti kuma de takale ibina ali kamiti kuma de soro on bi mogo on mande gaw ou bien malien ga kuma kan ibina kamiti kuma soro kono mais a placer choko ani folo a placer le no système mingama olu teklenye donc meno yoro bo a yere ka kuma kono abeno famu tout suite la angala me awolo ko hieroglyphe ya ko sebeni mbodi o Egypte sebeni fen koroti a sebeni be keni deuxième fond ni kono ni fen wero ani shaklu o kamiti akora jume ko al ardu sauda dugulu fima la terre noire nga ani la terre des noirs o tikelende dugulu fima ani fima nga dugulu kelunte oh awya ezawa aleko ko kamiti ma Egypte ma koro de ada Egypte la ko kamiti ale era ko kamiti esco ibisa kata mado wole ko dugolo fimao non ni aya be foko fimao de kundo o ale ko sa ko dugolo fima mais ko koro de ko fimao
okmanao jema be se ka wele ko dugolo fimao est-ce que moko to ko dugolo fimao wa non kamiti koro ko fima oh fima yai ni ya takala je bina ka fo ni e kama ere takala je kama kamiti ibina kama kuma kan so ala on yere ka bi kuma kan gono tel que niko tasuma kami tasuma kama tasuma kalamamba ni venga kalan kama yai kama kuma de umena parce que femina kalara ka gonia na shishi na femi gonera na suma na bi fini parce que clé chaleur clé be an farso jenni minke donc an ga fimaya yi be soro an ga clé an ga chaleur de be ake fimaya yi sama ka se ama donc ay ko mini femi kalara na fina obu wele ko kamiti fima donc kamiti kama kuma kan ibina kama kuma kan kelengele unsoro ale anga bi kuma kan kono tasuma kalama ji kalama yai nege kalama fen kalama kama tu vois kamiti ibina kuma de unsoro ala unfe wa iba soro africain be fe mais olu ya placer kuma tu olu ya placer fe woro kan minte oye donc ibina ka fo na fora ko kamitu koro ko fimani o fima une kun sigle do yoromi o mogo de bi wole ko kamitu yani atoko kadako Egypte yani abina arabu toko fo yani toko ingadati manu nuntu toko de ko kamitu kama kaw o yasoro Egypte kuma de umana folo kuma de mun fe nu ba fo yasoro o shite fo angala me afro kungi mana ko dugulo fima parce que dugulo parti wala ko ngolo mi ngi blimay kimiti dugulo fima dugulo blimay me wole ko déchirit o kimi égyptien ba foti oh bon est-ce que c'est ka mogo do wele Égypte ko déchiriti wa oti dugulo blimay ni dugulo fima me fa me o kulubleni te malawa kati dugulo te blimay wa est-ce que katikao est-ce que kati dugulo wala ko dugulo blimay mo non katikao est-ce que vous bon malien là non kati dugolo blemano kulubleni me malla ni tarasika so dugolo fima est-ce que lu wala ko dugolo fima wa non mais vous bébé wala ko malien donc ou quand la terre est noire c'était des terres de noirs donc kana fo ki bina fo ko dugolo bleman kumbe oh déchiritu ifle ko mi foni déchiritu est-ce que re farafinganye o te farafinganye oh ni ko dugolo bleman mi kumbe koluku o dugolo be wole déchiriti est-ce que ebe se kana arasi do foye arasi me wole ko déchiritu o ibo soro yewa est-ce que ibi se ko soro Egypte ko arasi do be wole ko mi munu wolla ko kemetu ko arasi do fana wolla ko dugolo blema mo ibo e Egypte wa ito ye donc ibi na ekafo ikani kuma sa kolpa itara fenta ibolibato e fente meto ibolibato iteke fatigela itara ka doto imata na be akiseti bolo on a for kemitu ye fimonde kemit we fimonde o fimonde kun sigle do yani arabu were kanna Égypte au kera kosa de fait arabu c'était des derrière envahisseurs et Égypte n'est qu'un butin de guerre Égypte siki ba folo ye fimonde arabu jonano ye nanzara ujenano ye Dien ma kodona bela jele sono ma ko do ko e tie Egypte sigiba folo ye farafundi ale rebe klaka na nye fosisa akakuma kono ayala me ko yomi fima yi no wele o wulu yera kayoro yi no e fleuve de Nil mette me parti mina du Sénégal wara ko wulu wala ko kimiti munu be ko dambe kanama nous beka aduma okuna kambema o de kinye kimiti wi ku kume la dame ga kulu beno de nyina maya no do de kafo ala kilibantia ti chenyi kuranati chenyi aljinati janamati meleke kuti chenyi la hara kuti chenyi nimbe kaloni anda injende ya ala chama boto de oh kimiti manu vie sabula kimiti ba don kafo dani masaya doni Dani masaka donia kemiti yo don slameya ye uyo do chrétien ye uyo do yahude ye sabula depuis Musa ma wolo folo kemiti buga
Dani Massa bato a bato chocola ou ka yeta na uta de tikele parce que kamitu olu ka yeta te komi do de dikina kana foko ala kumana parce que kamitu ko ala te kuma mogo fe dani da ala ka bu ala te chokoroba do na bo moshi jesigle ka banfula jedo akuna ki sigi sheji badoka ka mogo wole kana ala toye le créateur n'est pas comme ça kamitu ka vision Dani Massa kola oni a ka vision de tekelenye wa kemitu ma fofana ko bolu ye alay ame klenga no voye ay to tien ndabla na feka oda tu wala kana ki kana débat ke city kono tu n'as pas venu tu n'as pas voulu parce que bado kemitu chité du kolo save comme mi mavoki re yirikuru mi glako de iga alay c'est faux c'est pas vrai boli nunu ye barake mina unde ça dit que boli nunu ye comme prophète ou be chrétien ni juif ni islamo bolo chokomi boli nunu mogo be passer spirituellement ou ka science passer boli nunu ne fait ka dabama masoro ere ba do avec Qur'ane haya do be ko maga boli sona utume ni sa elemana maga boli sona utume ala ni yorobo dabama ni yorobo ka klaku ka divinité ni yorobo ça dit que vous be bolu ni yorobo ka klaka dabama ni yorobo oba irila kafo ko ali magam bolisona tumbado ko yirikuru minglale bla munye fe ko tuka dabama yi o prophético nunu de nana boli nunu yirikuru nunu placita prophète nunu de nana ke ko mi yirikuru sisa okuma ibe passer prophète ouvert pour que gase ka dabama la so c'est tout oh kafo ko kemitu ko fem bebeke ko be dae giye ko na ya kemiti mo fiena ni mami o fio ate ani kemiti kelende mais ate mi saka kemiti zimi akono boliso na uba kono parce que kemiti uba do ko bolute alaye donc boliso na am saka mi mangena ko am saka juku mangena donc kemiti zimi e laïcité damné de kemiti uga taraboloyi mais ani kemiti ko dabama ko fosima dieda ko fosite fosila o te kemitu ka kuma cela est faux o ibo ladron kati ijo ka fendo laje ima famu ibo la kata nyefo iga nyefo choko mbi arranger sinon kemitu mafo ko dabama te nga kemitu ka dabama ye choko ani au ka dabama ye choko tekle parce que kemitu ko dabama ti kuma mo fe mais abese ka kodon di mogo makasora ale masiki ka kuma dala parce que en bolo mogo ni vite kamiti u bolo mogo te parce que ni daba ma ke ko avec moi c'est que avec nyanakli na be nyanakli c'est que avec dumninge na be dumninge c'est que avec moi mais na be kuma mais c'est que mogo be jila kami donc o tsaka ke créateur le créateur est plus grand que tout ça voilà donc kamitu ka yechugo ane au ka yechugo tepe ambemba ou clé ale rebena ou ka da ale rebena yirasa ko dabama kelebanjia doni yera kamitu de la lere dabe no kuma foko ay chename oui amba fuye ko relation du mebe mande ane kimiti ni nyonche uko jabidama mande ane kimiti ode ko jebe bamso voilà la personne de l'humanité ay numéro ko relation du mebe mande ane kimitu che kaba ko ni ça o abuna na ere tasisa ale ere na élection faut sans rendre compte parce que asigle nous il va attaquer les kamit mais atado avec attaquement que chomi bon fa kana ni technique do o technique ere na mene samba mene ka daw masa na famia anga ni yoro la me ako ko élection ni même mande ni kamitu che yoro ayo de fois ayo mede mala se do ni finalement mette me parti mina du Sénégal Europe dans ce intro mais c'est pas grave wala ko kimiti munu be ku dambe kanama nu be ka aduma ko na kambe ma de kinye kimiti wi ku kuma la da me ga kulu be no de nyina maya no do de ka fo ala kilibantiya ti chenyi qur'ana ti chenyi aljinati janamati meleke kuti chenyi la ara kuti chenyi nimbe kaloni andan jende ya ala chaman bato de kan ake koyi ka fuko muso islamaya yi muso ke bolo ko fefe
ko silamɛya ye musow lagosi ka na ni o hakilina jugu ye ka to k'a cari adamadenw kan an ka kuma ɲɛsinnen bɛ olu de ma u ko k'ulu ye mandenkaw ye an b'a f'u ye ko relation jumɛn bɛ manden ani kimiti ni ɲɔgɔn cɛ ayo mɛ ko relation jumɛn bɛ manden ni kimiti ni ɲɔgɔn cɛ a y'a mɛn dɛ a y'a tɔ lamɛn o jaabi d'an ma manden ani kimiti o de ko diɲɛ bɛɛ bamuso voilà la berceau de l'humanité et mais o y'a d'Afrique là Égypte de tɔgɔ ye la berceau de l'humanité diɲɛ bɛɛ ba de don o de kama n ko farafinya a ye nin mɛn wa ko Égypte ko diɲɛ bɛɛ ba le berceau de l'humanité k'o ye Égypte de ye ɔ Kéméti a fɔra ko Kéméti yan'a ka fɔ Égypte vous êtes d'accord avec moi ale yɛrɛ ko de ko vidéo daminɛ ale yɛrɛ ko Égypte maakɔrɔw de ye Égypte tɔgɔ da ko Kéméti ɔ Égypte nana kɔfɛ de a filɛ ne ka fɔ sisan maintenant ko diɲɛ bɛɛ ba ye Égypte ye ça veut dire diɲɛ bɛɛ ba le berceau de l'humanité o ye Kéméti ye o ye Égypte ye o ye Kéméti ye maintenant n'ale ko lien jumɛn bɛ mandenkaw ni Kémétiw cɛ o kuma na o mandenkaw danna ka falen manden wa o kuma mandenkaw ma bɔ le berceau de l'humanité kɔnɔ wa ko le berceau de l'humanité Égypte n'o ye Kéméti e tilara ka ɲininkali kɛ ko lien jumɛn bɛ mandenkaw ni Kéméti cɛ o kuma na o mandenkaw ma bɔ le berceau de l'humanité kɔnɔ wa mandenkaw danna ka falen manden u ma dan ka falen manden wa ni yɛrɛ y'a ye an b'a fɔ manden komi ni yɔrɔ min tɔgɔ bɔra bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ danganiya ka taa o tɔgɔ de ma comme n'i ye Bamakɔ ta ka lajɛ Bamakɔ tɛ manden capitale fɔlɔ ye o an ka capitale kun ye Ɲani de ye Balandugu ni Ɲani ninnu o yɔrɔ tɛ dɔn mɔgɔ t'olu dɔn bilen yɛrɛ an ka capitale fɔlɔ tɛ Bamakɔ ye Bufufu ye donc i bɛna ye k'a fɔ n'i y'a ye an b'a fɔ manden yan'an k'a fɔ manden fɔlɔ wagadu kun bɛ yen kunbiw kun bɛ yen silamɛya yɛrɛ y'anw sɔrɔ kunbi de i m'a ye a bɛ fɔ ko dugu tan ni fila kunbi salen wa kunbi selikɛlaw silamɛya y'anw sɔrɔ kunbi n'i bɔra kunbi i bɛ yɛlɛ ka taa Soni je crois n'i bɔra Soni i bɛ taa Soba ani Numbi Wangaraw ye sigiyɔrɔ minnu kɛ ni empire de Ghana Wangaraw ka sigiyɔrɔ ta ka na Manden ye denmisɛnnin de ye anw bɔyɔrɔ ko la parce que mandenkaya y'a sɔrɔ an bɛ Manden sigi wagati min o y'a sɔrɔ silamɛya y'a donna an na fan bɛɛ fɛ Sumanguru Kante ani Sunjata kɛlɛla mun nɔfɛ n'a kɛlɛla jɔnminɛka feere de nɔfɛ yɔrɔ u ye tɔgɔ tiɲɛ bɛɛ da Sumanguru Kante kan ko o kun ye bolisɔnna de nkalon don Sumanguru Kante de y'a yira a ka kumaw kɔnɔ ko jɔntigi ye salibaatɔ de wa ko jɔn fana t'a ɲini ka kɛ ɲɛmaa ye ko ka jɔnminɛka feere dabila an ka jɔnya dabila Sumanguru Kante kɛlɛkun ye jɔnyako ye o don y'a sɔrɔ Touré Manden Moriw ni Berté Manden Moriw silamɛ minnu b'an ka dugukolo kan olu ka nafolo bɛ sɔrɔ jɔnminɛka feere de la sabula silamɛ minnu tun b'an fɛ olu tun bɛ farafinw de minɛ ka taa feere berbɛriw ma berbɛriw bɛ taa feere nanzaraw ma nanzaraw fɔlɔ ma don anw fɛ yan dɛ silamɛya de fɔlɔ ye jɔn feereli daminɛ anw fɛ yan a tɛ wuli fiyewu n'a dalu bɛ maa min bolo n'a wuli sabula silamɛya sera anw fɛ ka sɔrɔ nanzaraw ma n'anw mara vous êtes d'accord ɔ silamɛw tun bɛ baara kɛ ni mun ye ni jɔn tɛ silamɛw tun bɛ mun de kɛ ni farafin minɛli tɛ ka taa feere nanzaraw ma nanzaraw nana ye de ninnu bɛna minnu feere an ma dɔw kɔgɔlen don dɔw ma kɔgɔ dɔw bugɔlen don fo k'u bana a bɛ bɔ yɔrɔ min anw yɛrɛ bɛ taa ta ye nanzara kana farafin yɛrɛ kama a sɔrɔ o de fɛ est-ce que Sunjata tile nanzaraw tun b'an fɛ yan wa non Sumanguru Kante de wulila k'i jɔ k'o ka jɔnko dabila ɔ jɔnko dun ye silamɛw ka nafolo sɔrɔ sira de ye bon nin filɛ nin ye ka nin kuma min fɔ nin ye an ka lamɛn video kana jɛ ani Afrique ngo kelen tɛ farafinw ye africains ye dɛ nka africain bɛɛ ye farafin farafinw ni farajɛw de bɛ Afrique farajɛ ninnu de ye arabu ye ɔ farajɛ ninnu nana de parce que munna n b'o fɔ le berceau de l'humanité est Égypte minnu bɔra tile ka fariya parce que tile bɛ mɔgɔw jeni dugukolo tun bɛ cogo min na fɔlɔ
Moko mana bo kata sigi yoro mununa o sigi yoro nu oxygène mun be dugolo la be moko chlore yelema abi moko yelema be bora berceau de l'humanité min kono munu tora e olu e fi maundi fe on fe tora olu kera fi maundi parce que klega faria alna o Australie takala jabna Australie moko fi maun kacha kle bien van vla moko be fi maundi les aborigènes ou quoi la quoi tu vois olu e Australie sigi ba folo di quoi yani yiru kana turu yani 600 clés ko kasuma ya infolo yani température ka élément vous voyez donc ibna gavo le berceau de l'humanité munu tora berceau kono lu fina de olu kera fima olu fina olu e fima oni o munu bora berceau de l'humanité kono olu de sigira yoro munu na ko mi nazara o ko mi science ou de bien be chona numa ko be bora farafin de la be de bora farafina o mo tara sigi yoro munu sigi yoro ko yelema o ani oxygène munu me dugol la wakati ko ndala wa soro fro ni umako nya do flo do yele mana iko bi nazara blo yele jena na ka ko lu bora farafun la arabu nana kuma jumai na ko ismaili de arabu bembaye ismaili ba ko ya farafin de ajara to ya farafin muso de ajara ma mi ngajara ma kemetiti ajara ma kemeti wa soro ta wolo ko Égypte non on dans le tableau. Vous voyez, mais comme Islamia nana farafunga histoire kale ka tien ka doya ka ankana ka faible quoi. A un mot parce que nous be fait on veut ben kuma imbeta ka dan nazara ku nazara tede nazara nana en coloniser sans que menani kata nazara manga dine minanao. Samuri tourne nous be ko islamao de Nazara na colonisation o maslama ya bo mo bolo olu na nuga waru de yini ka mo na ka tuga barake ni seli ersero tuga seluke et ils s'en foutent de la religion munu ya nga histoire falsifié ka yelema o islam o ka barade adalu de ba mulo ya tuulide donc aflek afoni o arabu nunu ni Égypte bin ka civilisation pays Kuma wali ko badari ve badari sibil aya ga tunga se ko doni ni kimiti ode ko jembe bamsu voilà la berceau de l'humanité et mais yo da ya d'Afrique là Égypte de toy la berceau de l'humanité jembe badi voilà on kamango farafinya ko jembe bae Égypte e clara ka yingali ketu ko kuma ko lien jumembe kamitu ni mande gauche les bien beba et kemetouye nga ka klaka yiningali ke ko lien jumembe parce que fin tokokoro de Égypte tokokoro de kemetiye on est clara na yiningali ke ko lien jumembe oni kamitouche oni mandega uche okuna mandega mo bo berceau de l'humanité kono wa okuma mandega dana ala fe ka fale uyerema wa mandega ne vient pas dans le berceau de l'humanité il faut quoi de voir vous voyez ça colle pas. Il faut bien à glandromi itania donc parce que ambole en sigle kumbi yani en ngasi en slamaya en soro kumbi yoro nyo voye soni o soro slamaya te soba slamaya tunte ka elegata numbi nununa fo kama numbi ka ubora kama de alibi soni ka ubora yoro mi ayoro be ali Égypte bi ntara toko ko aswani mena toko yini ka blanga pajika ubora yoro mi olu de bonzon abi fo le mako wangaraw de bora kana siki numbi ka soro kana soni ka soba ani soni ka soro kana kumbi o wagadu maraw ka soro kana kofe la empire Ghana nunu be na ko empire sa o to kane olu be na kofe de empire Ghana o soro kumbi utemena o ya soro soni temena oya suranga sigiro yelema na ka toko yelema kana sefo wagadu kana sefo mandeo empire de Ghana ni foma donc ni yanga histoire ta mandente fosi yanga histoire la parce que mandengaw sunjata moketa olu slamera donc ni ko kibina nga histoire ta mandena na man toko wole ni mande c'est juste que comme mande de dona na ngwa mandengaw mo ba doko identité mimbana mais ça veut pas dire que quand on histoire ko slame o abata histoire minta mandena mande ya soro mauslamera bon kumbi nunk me o gatimi o asoro sekute banamba te fosi kunte
parce que n'i ye kunbi ta k'a lajɛ kunbi sale silamɛw nalen don an cɛla k'an ka jamana kɔnɔ denw dɔw lasɔn dɔw laban k'o kɛ silamɛw ni fɛnw ye o tuma na maaw sigilen ye kunbi silamɛya donnen o tuma silamɛya ka sɔrɔ ka jɛnsɛn dɔɔni bon n'i y'a ye u bɛ bila Sumanguru Kante parce que Sumanguru Kante tun ma sɔn silamɛya in ma ko jɔnya de don ka maaw minɛ ka kɛ jɔn ye ka maaw hakili minɛ ka kɛ jɔn ye et puis u bɛ farafinw minɛ u bɛ taa farafinw feere de ɔ komi u bɛ farafinw minɛ ka t'u feere Sumanguru Kante bankun kun y'o ye ɔ u ka sɔrɔ ka Sunjata labɛn ka bila Sumanguru Kante la sinon Sumanguru Kante ye Sunjata fa filan de a bɛ se ka kɛ a mɔkɛ filan yɛrɛ ye ɔ i m'a ye wa ɔ komi silamɛw filɛ n'u tuguri kɔ u bɛ tɛgɛrɛ f'i kun k'i su k'i bila u magoɲakow de la sinon hali ale Sunjata kelen ko Sunjata janfara ka faga de jɔn ye Sunjata janfa ka faga ni silamɛw tɛ a sera Sumanguru Kante la Sumanguru Kante faga kɛ mais Sumanguru Kante ka tiɲɛw tɛ ka na bi wa sabula o jɔnya kelen de tɛ kɛ nin san 1400 u jɔlen tɛ nin Nbamuru y'an ka soda la maa sɔrɔsiw ma taa maa 200 ni kɔ faga don a bɛɛ tɛ farafindenw ye ni diinɛ tɛ u fagara mun kama u fagara diinɛ ko de kama n'u ma faga diinɛ ko kama u fagara mun kama donc silamɛya nana tiɲɛni min don an ka dugukolo kan depuis san 1000 ni kɔ donc o tiɲɛni an b'a fɔ ko silamɛya ka taa ka bɔ an fɛ mais minnu b'a la an b'aw ɲininka o la a ka n'o jaabiw di an ma an ka fasoladenw hakili labila fasoladenw hakili ka munumunu a kana fasoladenw minɛ k'u kɛ komi ba ni sagaw aw bɛ 100 faga o la a bɛ taa tigɛ ɲaga 50 la san ka kɛ a tɔ kɔrɔ u bɛ boli ka t'o ɲimi an ko ko o de banna bi kamitiw nakun y'o ye sinon kamitiw mana diinɛ kɛlɛ kama kamitiya yɛrɛ kɔnɔ u ka kurundiw kɔnɔ 42 luwaw kɔnɔ n t'a a bɛɛ dɔn kosɛbɛ parce que an bɛɛ ye kalandenw de ye a b'a kɔnɔ k'i bɛɛ maa wɛrɛ bɛɛ i bɛɛ maa wɛrɛ bɛɛ o kɔrɔ k'e ta bɛ ɲɛ cogo maa wɛrɛ ta bɛ ɲɛ ye nka silamɛya de ko ko maa si ta tɛ ɲɛ ale kɛrɛfɛ a ye t'u kɛlɛ f'u ka tuubi a bɛ kuranɛ de kɔnɔ a ye t'u faga a y'u sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ a y'u faga ye a y'u sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ a y'u kɛlɛ o bɛ kuranɛ de kɔnɔ donc k'a f'i ɲɛna karamɔgɔkɛ e y'a yira k'a fɔ ko Kemetiw ye le berceau de l'humanité k'o ye Kemeti de ye e tilara ka na ɲininkali kɛ ko lien jumɛn bɛ Mandenkaw ni Kemeti cɛ ɔ n'i t'o dɔn fɔlen f'i ɲɛna Mandenkaw bɔra kama de i y'a mɛn yanni Manden ka sigi wagadu kun bɛ yen i y'a faamuya ka bɔ wagadu la ka yɛlɛ ka taa kunbiw la ka taa sɔnuw la ka taa sobaw la ka taa nunbiw la ka taa fɔ kama i y'a faamuya o tuma an bɔra yɔrɔ min na ka na o y'o de ye maa si ma dan ka falen Mande maa ma dan ka falen Ɲani maa ma dan ka falen Balandugu i y'o faamuya i folen don n bɛ n'i ka video filanan na ani Afrique mo kelen tɛ voilà n bɛ nin tɔ laban farafinw ye africainw ye dɛ nka africain bɛɛ tɛ farafin farafinw ni farajɛw de bɛ Afrique o tɛ tiɲɛ o ye nkalon ye farafinw de tora Afrique mɔgɔw minnu taara olu taara sigi yɔrɔ la olu kɛra jɛmanw ye ɔ e bɛ fɛ k'a fɔ ko farajɛ jumɛn o tuma e bɛ fɛ k'a fɔ ko arabuw kun bɛ yen arabuw kun bɛ Afrique fan jumɛn arabuw kun tɛ farafinna farafin bɛɛ ni farafinw ka dugukolo mɔgɔw taara de minnu taara sigi yɔrɔ wɛrɛ olu yɛlɛmana olu kulɔriw de yɛlɛmana i y'a mɛn wa i ɲɛ bɛ arabu fɛn o fɛn la Afrique bi berbère ninnu bɛɛ bɔra rasi jɛman dɔw de la ka sɔrɔ ka na u mélanger arabuw la ka sigi sinon Algériens yɛrɛ yɛrɛ les berbères la olu tɛ arabu ye o berbères ye persiw de ye ani mongoli c'est à dire que arasi dɔw de ɲagaminen berbères ye ɔ berbères ninnu arabu minnu nana ni diinɛ ye arabuw ye berbère muso ninnu furu ka berbère muso ninnu ta k'u métisser n'u ye i komi n'i ye Égypte ta ka lajɛ bi Égypte métisselen don farafin métisi minnu tora yen parce que farafinw tun bɛ yen wagati min na arabuw nana wagati min o y'a sɔrɔ farafinw taara a mɛnna parce que jamana camanba de binna Égypte kan persiw binn'u kan anglais c'est à dire que arasi camanba de bɛ o binn'u kan o y'a sɔrɔ fanga yɛrɛ tɛ arabuw la yɛrɛ o y'a sɔrɔ arabuw yɛrɛ tɛ yen parce que arabuw yɛrɛ bɛnbaw n'a fɔra ko arabuw yɛrɛ k'olu bɛnbaw bɔra Ismaël la donc o b'a yira k'a fɔ ko o y'a bi bɛ k'u ka waati min o y'a sɔrɔ arabuw tɛ yen donc arabuw yɛrɛ ka na Égypte o kɛra kɔfɛ de ye quoi les derniers avanceurs o y'a sɔrɔ minnu binna Égypte kan ka tɛmɛ a ka ca c'est à dire a ka ca ethnie 7 bɛɛ delila ka Égypte mara ka tɛmɛ o y'a sɔrɔ farafinw taara a ye ko min bɛna exemple d'aw ma sisan
Mali est 99% musulman. Mais est-ce que Mali on est Mali Sigewa? Est-ce que Slamé on est Mali Sigewa? Non. Est-ce que Slamé on est Mali tout Sigewa? Non. Mais bi Slamé a de Toropé. Mali est tout Sigewa ou te domblé. Aïe comme les États-Unis t'agaladje. Les Indiens là. Indiens nous y États-Unis est du golo tout Sigewa. Est-ce que mon Indien ont donc États-Unis là? Non. Et tout donc. Donc c'est pareil. Aïe comme ah là-bas comme Marangu est pollution jamana de. Est-ce que pollution a repris que Maramble non. Na bora Slamé ou là. Donc il m'a donc Égypte ka foko way ko farafun ko Égypte arabu ka dugolo yo fili bele de ka kuma la kramoke arabu nana Égypte ala mame yame donc arabu te farafun ka dugolo ka moy an ka dugolo ka moy e fimon de Afrique e fimon ka dugolo de Afrique o diema munu taram kofe ka klaka sengana métissé farafin muso klengelo na al égyptien on a dit ba arabu métissé les no ce sont pas clairs ou djelente comme tubabu. Donc, métissés là, ou djelente fana comme arabu. Donc, ils sont métissés. Donc, il y a une famille de la Kafoko farafou ni arabu de Koumé et Afrique. Et bien, il y a le berceau de l'humanité. Le moment où on dit le berceau de l'humanité, on y a son ambek mais fimon dit. Au monde où boira katako fait au lieu de kera diamant. Il y a famille. Au lieu de raser du colom du colom chaleur no atmosphère de même au yele ma folo. Vous voyez, Ali bora malla ni na ne sam wa ge français. Ali make djema il fallait bien doni. Vous voyez, température de bokeh. Surtout il yele ma go dama. Ni mo fima fla. Fara fima fla. Ni u de ya. Iba go metisi do. Ibta sura do mode go metisi. Ne re mode ngeni ne yaba yi. Kasoro Yaba flani. Ni ya iba ko c'est métis parce que a métisser les no tuka dola kana. Ya famia wa. Donc ibina ka fo ni mo fiman fla ali fiman fla be dugolo sanve. Ibta so la dobe u mo denta mode meke jema. U mo denta mode dobe mine ka je pasi. Donc o e dugolo o e yelema na chukwa de. O e mo ere globulu ke chukwa ni u chukwa odi. Aya jeto. Donc kaira karamo kela aye kuma munu fo na koko liente mandengaw ni kemitu che aye flike sabula le reko ko le berceau de l'humanité est kemiti di parce que kemiti de toko yele malengra Égypte on est ko le berceau de l'humanité kemiti o e be kla na moto ko liente mandengaw ni kemitu che donc ibeto yoro nyinin ko don ni o nyinin ko don wati mina awere bora yoro mi amadanga fale mande ni o don wakati mina okuma ibe soro kana ini kamitu bi debake donc be bi kan video la meni ka iye video laba minke iya yiningali minke musola ima boka yiningali nunjabi bon je sais que iye video follow minke direct la iye erreur do ko kono après tu as essayé de refaire la vidéo mais iye follow minke o follow de flene iya follow de kono ko Égypte ko relation du même lien du même mandenga ou égyptien tché parce que Égypte toko de ko kemeti iko ko lien du même mandenga ou kemeti tché o lien mimbu ni tché o de er dako ko le berceau de l'humanité est kemeti o Égypte o ba yiri la kafo ko mandenga ou fana bora berceau de l'humanité de kono o mabo sanve ka chum bela gele bora berceau mi ngono mandenga ou fana bora yi o bi famille fait voilà. Ini ma chama la kununi. Itu. Ambe obela jilenfo. Ambe ala tunamba barkada bi alamsay. Anklala zikrula hizbuda imu zikrula. Ni ansigli anga jalsa kene kami meweli ku ala don jalsa al jalsatul irfaniya. Nga temu kerengerelende bambulo bi ka wala temu min layni ma chama la kununi temu min layni ma chama la kununi temu be munka o de ye jamakulu ye munun bu yere dambe kata ko kamiti uko kuma kono tuma dawla uba fogo mandinkaw nu bi kuma ubuka kuma useme kata ko ambemaw wati labaina
an balimamuso dɔ bɔla a b'a yɛrɛ danbe ka taa ni taabolo in ma a ye kuma dɔ fɔ ka ɲɛsin Mali dɔnkilidalaba fila ma k'u tubila ka kɛ silamɛw ye ka taa heji la a y'u lagosi lagosili kɔnɔ a ye fɛn caman fɔ ka ɲɛsin silamɛya ma lakarili bolo ma o kɔfɛ a nana bɔ a ko ɲininkali dama b'ale bolo ka kɛ Mali dɔnnibagaw la a ye dɔnnibaga dɔ ta a tɔgɔ ma ko walima dɔnnibagaw o ɲininkali ninnu o dɔ de ye ko ni silamɛya ye tiɲɛ ye ko dugukolo kan ko adamadenw ye maa miliyari 10 di dugukolo kan bi ko mɛ ni silamɛw jate ko silamɛw bɛ bɛn miliyari 2 de ma ko n'a sɔrɔla ala ko ye tiɲɛ ye ko cogo jumɛn miliyari caman 8 tɔ in bɛɛ tɛ silamɛw ye olu bɛ diinɛ yɔrɔ walima kafiriw don a bɛ fɛ ka mun fɔ ko walima se bɛ sitanɛ ye ka tɛmɛ ala kan de ni jamakulu dɔ in ka ca ka tɛmɛ silamɛw kan o y'u ka hakilina dɔ ye u bɛ ka mun kɛ ka mɔgɔw hakili yɛlɛma a filanan tuguni a ko est-ce que ka mɔgɔw hakili yɛlɛma cogo di yala ngalon don wa ngalon tɛ nous sommes 10 milliards sur la terre nous sommes 10 milliards minnu ma déclaré ne déclaré balu ni déclaré l'on fera ɲɔgɔn a bɛ bɛn 10 milliards ma on dit 8 milliards mais nous sommes 10 milliards sur la terre on silamɛ tɛ hali 2 milliards yɛrɛ bɔ bon aw yɛrɛ minnu ni ye taabolo tɔ ni ye maga silamɛya yɛrɛ ta k'a lajɛ maga silamɛya min yɛrɛ kɔninen don k'o ye silamɛya yɛrɛ aw bolo komi tɔw tɛ silamɛw ye n'i y'o yɛrɛ ta k'a lajɛ a tɛ hali 1 milliard bɔ maintenant muso ka kuma ye o kuma na fanga bɛ sitanɛ la ka tɛmɛ ala kan fanga tɛ se ka kɛ sitanɛ la ka tɛmɛ ala kan c'est fou dabama kan fanga bɛ se ka kɛ sitanɛ la ka tɛmɛ ala dɔ kan parce qu'il y a beaucoup de ala fo a k'o de faamu boli 313 min tun bɛ alikaba kɔnɔ u bɛɛ tun bɛ wele ko alaw de lata uza manata alaw de tun don sabula arabuw de ka ala ye boli ye nka farafinw ka baarakɛminɛ de don boli 300 kɔ in kun y'u ka alaw de ye u tun b'u wele ko alaw de a tɛ se ka sɔsɔ aw ko alikaba ko boli 300 kɔ karila ka bɔ a kɔnɔ k'a sɔrɔ boli 300 kɔ tun bɛ alikaba kɔnɔ tuma min gabakuru min bɛ alikaba kɛrɛ la o gabakuru kelen o tun b'a kɔnɔ yen kafiru tun b'o gabakuru bato u tun b'u ka boliw fana sɔn u bɛ gabakuru sɔn wa gabakuru in ani boli ala min yɛrɛ ko k'ale ka so de ye alikaba ye ko Ibrahima ka yakili to ale ka so la k'ale ka so ye alikaba ye ko mɔgɔw kana ale ka so la munumunu ko k'u prosterner k'u tɛ turu ale ye k'u tɛ turu ale ka so ye k'u ka laɲiniw bi sabati o ala min y'o fɔ Ibrahima ye san 2000 kafiru kɛlen don ko ala ka o so kɔnɔna fa boli la gabakuru finma min n'u b'a ko bɔra arijinɛ kɔnɔ o fana b'a kɔnɔ ye u b'a bato ala in b'u mago ɲa parce que n'a ko boli tɛ mago ɲa kafiru kɔni mago tun bɛ ɲa donc ala de tun b'a ɲa donc comment veut dire que aw dun ko boli bato de ka go dabama ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan comment veut dire que ala bɛ boli 300 ni kɔ to a ka so kɔnɔ a n'ale yɛrɛ ye fɛn min bila ka jigin ka bɔ arijinɛ la olu kafiru bɛ k'olu bato ale bɛ k'o kafiri kelenw mago ɲa a ka kafiru to ale yɛrɛ ka so kɔnɔ e bɛ se ka na mun expliquer anw ye o la c'est une explication il te sait donc o de y'a to an ko alaw bɛ yen nka dabama fana bɛ yen anw b'o de kan anw de ko o tɛ se ka kɛ cogo si 1 milliard et quelque ka kɛ dabama ka mɔgɔ ye min ye ji da ka fiɲɛ da ka tile da ka kɛnɛya da ka bana da o nɔfɛ mɔgɔ minnu kɛra olu fɛ o tɛ tɛmɛ 2 milliards kan 8 milliards tɔ bɛɛ y'i ban o dabama la o bɛ se ka kɛ cogo di c'est pas logique o de y'a to muso ye ɲininkali kɛ ko kuma o ko fanga bɛ sitanɛ la ka tɛmɛ ala kan wa ɲininkali kun y'o ye n tɛna don nin détail la parce que muso ye ɲininkali fɛn o fɛn k'e la e yɛrɛ ka nin video kɔnɔ
ima boka ɲininkali kelen jaabi muso ye ɲininkaliw kɛ bon n'a ye min diya i bɛ se k'i ka plisiw n'i ka wuruziw bila parce que quand je fais la vidéo n tɛ n mago tɛ commentaire la n yɛrɛ tun y'a effacer ka bɔ n t'a dɔn a nana cogo min mais aw k'aw bila kunna silamɛya n'aw ko k'aw bɛ dabama de nɔfɛ a ye nɛniw ni saboteliw ni dɔgɔmaw dabila i y'a sɛbɛn o i y'a yira o i ye kunkoloninw bila o nin bɛɛ ye nɛni de o tuma nɛni ka di ala min ye o danfara jumɛn b'o ala ni sitanɛ cɛ dɛ nɛni parce que nɛni bɛ bɔ colère de la colère bɛ bɔ sitanɛ de yɔrɔ donc aw minnu bɛ nɛniw kɛ o silamɛ tɛ se dɔwɛrɛ la ni nɛni tɛ silamɛ tɛ se dɔwɛrɛ la ni mɔgɔ dɔgɔya tɛ ni mɔgɔ lafu tɛ ka mɔgɔ buruja ni fɛnw aw de bɛ se nin bɛɛ la o tuma na aw bɛ mɔgɔ nɛni minnu kɛ o a n'aw bɛ kumalankolon minnu sɛbɛn mɔgɔw ka video la a n'aw bɛ fɛn minnu fɔ o tuma o de ka di ala ye wa aw dun ye silamɛw de ye aw tɛ sɔn jurumuna ko ma donc n'i y'a ye aw bɛ nɛni kɛ aw bɛ dɔgɔyamaw kɛ aw bɛ fɛn kirikaraw sɛbɛn mɔgɔw ka kumakan aw tɛ se ka bɔ ka na karisa ye nin fɔ aw m'a faamu ta a bɛ tan aw tɛ se ka aw ni mɔgɔw tɛ débat kɛ fɔ min ka d'aw ye ko mɔgɔw nɛni ko kafiru don aw bɛ ta don ta u bɔ ta o tuma o de fɔli ka di aw ka ala ye donc vous aw ka ala n'a aucun pouvoir ka mɔgɔw nɛni donc nɛni de ka di ala ye quoi o ni nɛni ka di ala ye ala danfara ni sitanɛ danfara ye jumɛn ye j'arrive pas à comprendre ne tɛ se k'a fɔ ko n bɛ créateur nɔfɛ créateur min ko ko ne ka ɲumanw kɛ ne yɛrɛ da yɛlɛ ko taa ne bɛ ka tɔw nɛni ne bɛ ka tɔw danga ne bɛ ka tɔw nɛni o tuma ne bɛ k'o min kɛ o n bɛ baraji sɔrɔ o la o kɔnɔ ka di dabama ye wa an tɛ k'o de faamu c'est tout kuma a ye kuma min fɔ a t'a dɔn a bɛ kuma min fɔ yan parce que muso ye ɲininkali fɛn o fɛn k'a la a ka video tɛ tɛmɛ a ka video bɛ 30 minutes bɔ Nefertiti ye ɲininkali fɛn o fɛn kɛ a nana ɲininkali bɛɛ kuma fɔ ka bɔ a kuma kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa kamitiya kan mais a ma sɔn ka ɲininkali nin kelen jaabi ko Allahu Ta'ala ye nɛni kɛ kuranɛ kɔnɔ ko tabati yada sura ko nɛni b'a kɔnɔ an bɛ question ninnu fɔ ka tila ka a développer kana ka jira fɛn min b'a kɔnɔ jaabi min b'a la ka walawala mɔgɔw ye an kɔni bɛ ka jaabi kɔnɔ mais en tout cas i ka nin video plus de combien de minutes i ma kuma ninnu yɛrɛ kan i taara kamitiya la tabati yada nɛni b'a kɔnɔ kɛ anw tɛ se ka sɔn ko dabama bɛ nɛni kɛ nɛni b'a kɔnɔ hali hayaw bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ fɔ maa dɔw ma k'olu ye batariw ye est ce que ala bɛ mɔgɔ nɛni wa ɔ ni ala ko dɔ ye batari o k'a sɔrɔ o kuranɛ kelen kɔnɔ ko ala ko lahara jɔ dɔ kɛnɛ kan ko denw bɛ taa wele u baw tɔgɔ de la ko ka da sutura kan sabula ko ala tɛ taa maa si wele i fa jamu na k'i bɛɛ bɛ taa wele i ba tɔgɔ de la ko ala yɛrɛ y'o kɛ ka musow sutura o ala kelen bɛ tila k'a fɔ dɔw ma cogo di ko dɔ ye batari ye sabula ko cɛ dɔ tun bɛ yen k'o tun bɛ kira amerde ka amerde haya dɔ jiginna k'o cɛ ye batari de ye ɔ ala yɛrɛ ka dɔ ka batariya fɔ o tuma na a kɛra batari ye ala ɲinɛ ma wa a ma kɛ batari ye ala ɲinɛ ma an tɛ k'o faamu ale ko dusukun bɛɛ b'ale de bolo aw ka ala dɛ aw ka ala ko dusukun b'ale de bolo n'a ye maa min jɛ a b'o tilen n'a ye maa min jɛ a b'o fili d'accord ɔ o kɔrɔ ko n'i ye maa min kɛlen batari ye ale de y'o kɛ batari ye n'i ye maa min kɛlen halala ale de y'o kɛ o tɛ se ka kɛ ale ɲinɛ ma o ɔ ale dun ko musow sutura ko denw bɛ sutura ko bɛɛ bɛ taa wele i ba tɔgɔ de la kiyama jɔ dɔ kɛnɛ ko maa tɛ taa wele i fa tɔgɔ la ko ka da musow suturali kan munna ko cɛ dɔ bɛ yen sahaba dɔ bɛ yen o bɛ ka kira amerde ka kira amerde munna wayu bɛ jigin k'o cɛ ye ɲamɔgɔden ye ko fɔ cɛ taara kɛlɛkɛyɔrɔ la ko kira ye ko wayu jiginnen k'o ye tamasiyɛn minnu fɔ ko cɛ taalen kɛlɛkɛyɔrɔ la k'o tamasiyɛn ninnu yera ko dɔ ye cɛ yɔrɔ dɔ tigɛ o ko kumana ko a dɔnna ko cɛ in de ye ɲamɔgɔden ye k'o cɛ taara ba ɲininka k'o ba ko cɛ ba ko a ma ko awɔ ko tiɲɛ don ko wayu min jiginna ko tiɲɛ don k'i ye batari ye ko i t'i fa den ye aw ka nin bani aw bɛ se ka sɔn cogo di ko jitigi ni fiɲɛtigi nin fɔ c'est incroyable mais on a des questions à poser a ye sɔn mɔgɔw k'aw ɲininka diɲɛ mɔgɔw ɲɛ yɛlɛla an tɛ ka silamɛya kɛlɛ sa fɔlɔ maa n'i kun ma kuranɛ kalan n'i ma arabukan kalan i kun tɛ bɔ silamɛya fosi kalama o de banna bi fɛn bɛɛ n'a ban don don quoi i ye kuma fɔ kan o kan na n'a bɛ dugukolo in kan a bɛ traduit kan dɔ la wa a bɛ traduit fana o y'a yɛrɛ yɛrɛ de ye ɔ tɔw ka kuma bɛ traduit
ni anglais tradi bamananga anglais tigi ba fo ko ko iche ni chinois tradi bamananga chinois tigi ba fo ko iche ni japonais tradi bamananga no ko iche ngani arabu kan tradi bamananga aba ko ay ko do korote kle o ye bandiya de ni kuma be tradi avec kabla espère de be wole kan yinga yala ni koroy ni o kuma livre be soro ka bo kuma tradi le koro be soro ka bo ma shite ngalote ka da mashila ni aya mbembaw silamaya fenjama bu jenere parce que kunta doni kangu musa nushi kunta tabatia dawdo suratu tawwa kangu musa kunta nishi kalama oda tu yanga na folo chekata di makanga o pour rien una na fa veke ka bokoso kele njo jene sa onza obuta bokoso mu sa onza dobe bingo kokari nas chrétien nuka kalabanjiabe chrétien utaranga farafin dugolo fa veke o ye faraso de jo faraso na silamaya tara misiri kora fo fe jolo na be jolo ni bokodi bo ibi siglando jene misiri ko ne be nyino bolto e kato gafe koro jugoro e pourtant kangu musa yanga na folo be chekata ay na folo ndi maganga uma ay sanu min chekata maga kata kangu musa kile kana se bima moko shite ko mo minga na folo kuna kangu musa kana folo la folo ate donc à foyena pour que ga vidéo bla chebe na kuma munufo anana kabe ma ga vidéo décortiquer il n'a même pas parlé de ça asorla ka bola kata committee ya kono bon ne ba to temanunga ko ala ko korane kono ko mami ya le dia abo kanda mami ya dia abo tunu ko silamo ka ala de be ka mautunu ka kla ku kanda ko kleni ya bimi kala de te danfen bentigiwa ko munabe do kanda bon ni kuma in korobe kange yere so hakillo ni kuma ba yira ka fo ni kuma tese ka ke daba ma kuma kan nere akadi nere de be do kishi nyere de be do kishi wane yere de be do fili ni daba ma ofo église u jogun emu eble ni daba ma ofo misiri jogun tala donc ibina e ka ko ni kuma nte daba ma ka kuma we ni kuma nu ye marabolo do de ka kuma kan marabolo mi e fanga soro kosobe. Nous ne sommes pas contre l'islam, nous ne sommes pas contre les chrétiens. Mais c'est juste vous dire, pour que Farafin ait un bobola, il faut un clou de bobola. Amala ko Nazara, mais Nazara ou te dominer ou ka fosio. Amen Nazara kalange, am kla katanga anga suna anga seluke. Mais femme kele no ka kumolo mene défaut béni. Parce que ni e wabia ini tijani atebe, ni e wabia ini ansaru tebe. Jamala kira ma chite chi faible aw munu flere ka aussi ka be kamitia do aw re bembaw kata jema do ka fenda okona arabu te jema yowa okona abe fe kana arabu ke an fimon do ya arabu na on tekele on te arabu bulo fo seni jonte jomblali numbe ko ye jonde fo kata jomblali sa ma glokido jonde kunte glokido o kunte arabu ka jamana dron sa vede même chez les anglais même chez les italiens là jonte glokido John Blale ala jolono ka misiri wole bulo kita kana c'est que c'était un esclave. Farafim kele make arabu bulo fossier. Farafim arabu bena farafim ne ka utiliser de iko Nazara ba utiliser tomi. Bon Nazara ba utiliser au moins Nazara kon be occasion da maka doni ndam. Mais arabu ba utiliser ka kla ka fi poubelle là parce que arabu rebolo a nokole do. Wakati mina farafun chera ka ta États-Unis. O wakati fina farafun chera ka ta barake Saudi o mais munu tara Saudi o mu ko bode o da to ibina e farafin ga cha États-Unis ite farafin e Saudi ka yele ma ko tan wolo fla fle ate farafin folo fa fe tara Saudi o ya be ko bo be ite farafin kele mbo Saudi ka le bise ka boka ka yele ma ko wolo fla ka le wolo la Saudi ale yele ma ko wolo fla ate na be aina nai fima parce que ni fima on kusera arabu ka dugolo ko bu ko bode ukana danu ka muso ye ko ukana nu shiche mais Nazara ko nu kume bonanga farafinke kwale uye katanu yo ka dukoloka kuga musonunta ubuka musonunta ubeto musonunta ube angle musonunta uyu metise ojo me maya fe katebe jonga na alna flabe bandi Nazara ko ni anto yanga metise olula mais am farafun tise ka metise arabula donc ebena fo chodi
aw bena fo cogo di ko nanzaraw de ni ke nanzaraw ni ke ka ou pa arabu kuna kasoro an yɛrɛ ka fɛn bɛɛ an ka farafinya ta ka pɛrɛ arabu de y'a kɛ parce que c'est les arabes les premières personnes qui a vendu les noirs aux blancs c'est des arabes a tɛ se ka sɔsɔ fiye fiyewu arabu fɔlɔ de ye farafin minɛ ka feere nanzara ma nanzaraw kun jajɔlen t'anw na jamais arabu de kun jajɔlen n'anw na parce que arabu kun b'a dɔn ko n'i y'anw bonya dɔrɔn k'an bɛ sɔn depuis le temps de empire Ghanaw depuis que Sunjataw tilew ma se fɔlɔ arabu kun b'a dɔn ko n'u y'anw bonya dɔrɔn an bonya nous sommes des gens n'i y'a respecté dɔrɔn an bɛ sɔn i ye quoi arabu kun bɛ na anw denw nɛgɛ k'u bɛ t'u kalaw fɛ ka t'u feere nanzaraw ma nanzaraw b'u cɛ k'u kɛ kɔgɔji sanfɛ ka taa n'u ye arabu fɔlɔ de ye farafin feereli daminɛ histoire bɛɛ sɔnn'o ma aw kana na kow ta k'o da k'aw bɛna nanzaraw ta ka ko bɛɛ da nanzaraw kun ka arabu bɔ a la nos pires ennemis c'est les arabes ɔ nka ala bi aw tɛ se ka hali kuma mɔgɔ fɛ n'an ma salam aleikum fɔ n'an ma arabukan fɔ ɔ jɔn de tugulen don pire ennemi kɔ ka tɛmɛ jɔn kan ɔ o arabu kelenw de bolofara filɛ nin maa fa la an ka dugukolo sanfɛ fila bɛ bɛɛ ka du kɔnɔ ni maa min ba tɛ fila ye i mɔmuso ye fila ye ɔ e ka diinɛ nalen don filaw la ka fila denmisɛnninw nɛgɛ n'i seginna ka taa 2012 minnu tun bɛ sentigɛ ni bolotigɛ kan olu tun tɛ filaw ye olu tun ye jɛmanw de ye o tun ye arabu de ye sentigɛ ni bolotigɛla ninnu rappelez-vous c'est-à-dire a ye taa a ye kunun na ye n'a ye kunun faamu dɔrɔn a bɛ bi faamu sini bɛ nɔgɔya aw bolo quoi a ye segin aw ka taa 2012 laban minnu tun bɛ sentigɛ ni bolotigɛ kɛ jɛmanw de tun tɛ wa o y'a sɔrɔ filaw ma don kɛlɛ la yɛrɛ pour que ka filaw don kɛlɛ la o sentigɛ ni bolotigɛla jɛman arabu jɛman ninnu de taara filaw faga k'o nkalon da donsow la ye voilà aujourd'hui filaw nana kɛ jihadiste an ka dugukolo sanfɛ ɔ maa dama min fagara don a bɛɛ y'an balimaw de ye mun de bɛ ka fagali kɛ mun de bɛ don o don fagali b'a la an ka dugukolo kan diinɛ de don kerecɛnya tɛ o nanzaraya tɛ o silamɛya de don parce que mɔgɔ minnu bɛ fagali la u bɛ ka lahila ilala de fɔ aw bɛna fɔ an ye ko silamɛw tɛ k'a sɔrɔ a dun bɛ kuranɛ de kɔnɔ a ye t'u kɛlɛ f'u ka tuubi n'an y'o fɔ aw bɛna fɔ ko a ye ko maliyɛnw tuubilen non c'est faux kuranɛ tɛ kɛ ka kiiri tigɛ jamana o jamana kɔnɔ o jamana tɛ wele ko silamɛ jamana donc silamɛw droitlen don k'o jamanaw kɛlɛ fo n'u dɛsɛr'u la nka u bɛ se fantan jamanaw dilan sinon États-Unis filɛ kɛ muso b'i sigi carré kɔnɔ k'a ka gulɔ min ani mini-jupe a ye taa bin États-Unis kan n'aw ye cɛw ye kɛ n'o y'a sɔrɔ ko aw ka ala de bɛ se ko la fo ale attaquer États-Unis fo n'aw y'aw dogo ka taa attentat kɛ n'a bɔr'o la a ye taa États-Unis attaquer komi aw bɛ k'anw attaquer cogo min a ye taa France attaquer mais komi fantanya bɛ yɔrɔ min silamɛya bɛ se o mɔgɔw de la donc o tuma aw ka ala bɛ se fantanw de la c'est la honte donc nous on a des questions à vous poser les musulmans on a des questions kuma dɔw tɛmɛna an mɔkɛ ta mɔkɛw tun tɛ se ka silamɛya ɲininka parce que an ka bonya an ka karamɔgɔ bonya morikɛ kan ka bonya maa ɲɛnama don a bɛ tan on n'est plus là-bas a ye sɔn an k'aw ɲininka bani ɔ ni kabiti y'aw ɲininka aw bɛ dimi n'a ye question posé aw dɔrɔn aw bɛ énervé kafiru don u bɛ ka silamɛya buruja a bɛ tan k'a sɔrɔ aw don o don aw sigilen don ka mɔgɔw buruja kɔntɔrɔ ni sanɛ ka kari ka bɔ yen bolisɔnna nɔgɔlen n'i bɛ fɛ i ka boli ka kuma in fɛ i b'i nɔgɔ k'i nɔgɔ k'i nɔgɔ aw ka alimamu bɛ si ka nin bɛɛ fɔ anw ma Maï Ouattara b'u sigi ka fɔ yan ko pour que i ka boli yɛrɛ ka kuma in fɛ ko f'i ka kɛ maa nɔgɔlen ɲuman ye quoi hein Ouattara lakaw yɛrɛ ɲɔgɔn bolisɔnna den tun tɛ farafin dugukolo sanfɛ Ouattara minnu bɔra kɔn Samori yɛrɛ ye Ouattaraw k'u kɛlɛ bolisɔn de la Samori Touré Ouattaraw ɲɔgɔn bolisɔnna den ma wolo dugukolo sanfɛ ɔ i bɛ taa sɔrɔ bolisɔnna minnu tun bɛ Ouattaraw la o bolisɔnna minnu tun bɛ kojugu kɛ ɔ n'i bɛ kojugu kɛ f'a ka sara i kɔ la f'i kɔ yɛrɛ ka n'i sigi k'i nɛni o de y'a to Maï Ouattara minnu sigi ka bolisɔnnaw nɛni bi parce que Maï Ouattara ninnu mɔkɛw tun ye kojugukɛlaw de ye bolisɔnna kojugukɛlaw kun don komi u dangalen don fo Dani Masa ka maa dɔ bila ka na o ka n'i sigi k'u nɛni quoi o de y'a to Maï Ouattara bɛ n'i sigi ko pour que i ka boli ka kuma i fɛ f'i ka kɛ mɔgɔ nɔgɔlen ye kosɛbɛ k'o la boli bɛ kuma i fɛ vous voyez aw tɛ nin si dɔn k'aw bɛ ka mɔgɔ tɔw lagosi aw tɛ nin si dɔn k'aw sigilen don dugukolo min kan silamɛya m'a tu tigɛ silamɛw de y'u ka kafiru de y'u ka tu tigɛ aw yɛrɛ bɛ mɔgɔw wele ko kafiru k'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ ala dɔn ka tɛmɛ aw kan aw nana sɔrɔ mɔgɔ minnu tɛ jɛnɛya kɛ u tɛ sonyali kɛ u tɛ bingali kɛ aw nana aw ye jɛnɛya daga aw ye sonyali autorisé a b'a fɔ ko nin ko in ma ɲi tile min fɛ a bɛ t'o daga kɔrɔ fɛ yen han a ko sonyali ma ɲi e dun mana taa dugu min ci i b'o misi n'o baw n'o sagaw bɛɛ minɛ o tɛ barakazi ye wa barakazi man jugu ni nso ye ka don i ka so ye wa
Zome do ga so ni se ci dro bolo na mi meni ki I faka ki muso violé yana ki ka minon ci kata jonga jugu joy zoma usa barakeli kelay ago sheli may na dun dara dugu minci abo muso mine abo dew mine abo na folo che ko e kele tono abe Qur'an de kono ko kele tono adu mo sheli may c'est quoi? On a des questions à vous poser. Ako go jena may oh jena may ebe saka muso nani furu tete boka mais ebe saka ta jom anu asoro jom so keme bibolo ebe saka ti dano jom so keme be ka muso ko lo te jena ni me fa mu jodi o kwa jom so te do de yo e tara jom so mimine ita so jom so de be ala da mari masaya da amadele ka jena ke o e tara kele bia ka dugu ka mine kano kika jom so e bi mogo nyola kuma be alla mangene biti mogo nyala wa al na e konota na ijabi dere koni na ijaite dere koni o bebe beslama ya kono. Vous voyez, nous avons des questions à vous poser. Ayanga invitation à accepter un débat que c'est tout. Hein? Voilà, bon bah oublié hein. On a combien fait pour faux karamoke. Il faut nous kushibohatu. Voilà. Galoni nani chien bolino. Jora munombi nous besiga shi oma mumini ka limania ka siga do alebo. Non. Bon, quoi fait-on ni? O te siga do limenea la o. Ni ka limenea kogole do ni chien fora. Ni galo fora obi to da iga limenea la di. Mais ni chien fora be ni chien fora. No aso iga limenea klende be siga la ke. C'est tout. O chien do. Muso yin ngali munun ke neta. Ajabi te bolo. Ajabi de bibolo. Ajabi ti bolo. Akoko kaburu nyangata. Ko dalu jimebe ola Qur'an kono abolo la ko kula harabimi kabi sanfedi wa abe dugumati nunu na nyongona chama ayi nunu fu aka kuma kono nga ubi tomi yere la no ye committee ye mundi ni uba wala uba fo kan bemo de committee bon yeah abora musoka atisaka musoka kuma jabio imaslamo ka bon c'est ça qui nous fait mal. Il faut être clair et net. Et nana musoka kuma uta agi lebi na musoka kuma décortiquer aba vidéo bela ka ba ateso ka musoka kuma décortiquer atese ku décortiquer kaburu kono be galo mintika ko saubi ki kaburu kono basaubi ki do be nani marto e bilali be nani marto e ou bien Faraona be nani marto e imae joy ki mara buka donda bota abengalu ate Qur'an kono na be Qur'an kono nana abe adisa o kono parce que moko baka ka on do ça dit que meleke munu mena mauka kaburu kono fono grand dumuye ani choufe basanu ani ntorni munu meni pour quoi parce que ni moko ni fi na on bora ni farsoko la kaba ni esprit ni ngonomi bora ni farsoko la kaba o ya ni farsoko ka relation baneni on nana ni farsoko ta tukolo ça fait trop jusqu'à quand séjour de kekata c'est tout. Na on bora farsoko na be seki boko yad la saka nu de ba soufe wara nu de badu ani dumu munu me kaburu kono de badu peut-être no azoro dumu munu me na kaburu i dun kaburu kono fo na azoro be fe ka ko lu de meleke o yeko o kuma ka mi flede ko meleke o bi ni ga kaburu kono ate Qur'an kono ata kono fefe Qur'an mi nu ba ko e ala kuma ka ato kono ona yera adisa kono adisa te ala kuma ka ne adisa mo ka vision ni ani mo ka miri adisa odi ni kalna maîtrise novesa te deuxième dan ou troisième dan il refera biti ka armarso créer fait technique mun bu bulo il refso ko faraga technique ka ki ga armarso créer adama yeah donc maîtrise mo vieux vous voyez donc adisa olute ou ba ko ala kumaka adisa nda ala kumaka wi adisa nu karamo ba munu nana kalambao ke ka nyini nunga olu yeta munu ye kwa wayu fana machi olu fana mawo na ko mamado e kira labai abusa kana adisa ta to de kabe adisa confirmer na adisa confirmer c'est que adisa tiki nu fana kira odi ay boga kiefu mo koy amodron no fait c'est tout. Il faut qu'aga akli toy akli ka baradike laissez les esprits des Africains pour qu'on puisse aller chercher nos pains. Laissez-nous vivre en paix. Encore religion, ama foka ka islam ya bo anga dugoloka, ama foka chrétien ya boy. Ango aye farafun haklib la, aya haklib la. Parce que amen mi vo andeu
ana innocent munun dalen no ko kuma la abe ko lu hagli che jamana dun jamana de besir le no jona ni bi olon fla mai bi se ba se ka fusike abe ko de foyo bo abe demse nu ngono ka obe mi ko che o de abe demse nu dalen no ala parce que nyebe chokoro ba o re sigle no ka fo nu bo moji jew ku kuma ka nu kirin ku ke ko mu boto do arjine ko no wallahi ne ala ni nge ma ala de o gi abe na technique faut arrêter ces ay barakashi dabla faut arrêter de baraquer l'Afrique ay Afrique baraquer li dabla les religieux chrétiens et musulmans ay dabla awa kele ku yo drone wa ay maw afoka ko taka bon vede parce que ango ay na nga kuma ban et don nga situ ay jo aga fo wala men ou ya rajouter committee city ko ce qu'il a dit il faut écouter alors aga fo gali oui ay que tout mura ben non vraiment aga fo gali fleu kele ka rajouter committee city ko qu'est-ce qu'il a dit à mon enveloppe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà. Groupe Maflo, focusé à la demande de Befou. Befou ka fochola. Ni ngala yaw ko groupe sans fait. Balma kem yaile. Ntado mamino. Awa numéro yaile ama jani no fait. Ba c'était wala. Komi hakile kala ni kungadu ni video mi ka kuma ko. Groupe ko ni ka kuma nyafo. Ni akila ni kanga kuma minke ni ya Befou video ko. Ni hakila mun difani droit de réponse bi aw bulu ka jabi ke ala o droit bulu na ba fi ka jabi vidéo bi internet ka aw ba jabi nga groupe la ñu sama ma fa ko jugudo de nga man woni ma attente mulu ko sebe la ko shiri kante o yin tuwe mina nga numéro kité ka ba groupe la akana digi awla ba ñu na fa fini aw kana ajouter beni ke jugudo vidéo bi internet ka na jabi ka no awma basi fu italo ba jabi komi ira koko galo wati tamana ambi chen wati la chen mi bulu e ka boy ko fo chen mi bulu ne be boni bo fo hakili mawdu be kanami hakili mawdu nyebana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà ni aka vukali anga committee batra ore il faut le no batra ore ode aka numéro soro ka rajouter committee situ gono akana ani mo ko débat parce que ni tara fin fo mo ko ma ko fe minde che ubi wole kana yininga awe wele kan uka block na eboli ku yemu ibe na ibe deba kenu wi aw ko islamia ko ka nga wuli de kata kafiru tubi ko de jadi kata kafiru tubi na udai o no e jadi ni kafiru ye wele aw ko munu ko kafiru no lo ye wele kana ki ye fedo fo ko ma famu ebe na iye min fo ebe na inu ka deba ko ka o bi ebi boli ka buka city kono de o ka boli ka buka city kono kati sigi misiri kono ma ba yiri ka nyana parce que ni mami me almami ala misiri kono illa mele do mo ba ko mo kono ki be fembe kalama o kasro atisi da sa ko fo kena mai kasro nu ye wele kana block na sika kuma e boli ku ye ka bo city kono pourquoi Cheikh Seydou Yacoub Dougouré vous voyez au tseka tien do ay mo to ka tien fo o awse muna ni mo tien fo ko ba islam ya do no est-ce que il n'y a pas de adisa kono kuma lo ngalo yewa il n'y a pas kurane haya do lo ngalo yewa o il n'y a pas ko yala kurane ni fo aw mani fo muta o ngalo est-ce que dine ma doga ma o kuma dine ma ngini ngawa dine ma ngini nga amanga interroger o kuma danfara du meme dine ni boliche danfara tuche ni aye etse ka fami ngini nga c'est que ni magara to abi fa abi ket abi halaki abi o kuma no aforo ko shitane de mo ko fa shitane de mo ko halaki ala fana bo kewa d'abord maman qui est méchant et comme le diable mais si la meilleure c'est qu'il y a ali muso bi se ka teme boliso krefe na matise ka la meilleure ninga boliso ma usani la meilleure parce que la meilleure ni ay nga droit be diminuer c'est pas normal donc mbora ki jabi yorom na yire ka vidéo follow kono ina na vidéo minge ka fo ki be vidéo refait o ye follow minge on kamitu anyata bi yire ka page ke ma so ngajigo parce que baro ni ajigi obeki ma defetidi iya fo video min kono ko lien jumembe mande gawni Egypte che sabula Egypte toko folo de kuye ko Kemeti o era clara kan ikanto ko le berceau de l'humanité ko ye Kemeti parce que o Egypte c'est que o Kemeti on dit ko le berceau de l'humanité Kemeti o ebe clara kan fo tiko di
ko mandenga ko lien du membo ni mandenga ko na mandenga o mabo le berceau de l'humanité kono wa o jabi bibolo ay ko misa ni ko mande mais amega wole bi ko Mali bon Mali amega wole ko Mali aujourd'hui n'est-ce pas donc même mande te to ko koroy wa du kunte wa kumbi kunte wa ha soni tunte wa soba tunte wa numbi utunte kata se fo kamawa olube kunta ntoko oyo katemewa oh toko koro ode kona kuranye ona tume wole ko kemeti oh parce que no aso ko kemeti de kuyo kurai ibita so bia meka wole ko kemeti de kemeti Egypte me wole bi ko kemeti mais ni kemeti de kuyo toko koro c'est que Egypte de toko kurai cela veut dire que l'ancien nom c'est kemeti on est ko kemeti corrélation même manega on kemeti je kakla ka foko l'humanité le berceau de l'humanité kemeti man égyptien donc ibina e ka fo mandega o fana bora ide bela jele bora berceau de l'humanité de kono ou bien no asoro mandega o dana ka fale yoro mi foni bora ka no fayena ya fam yawa voilà boy ka video ni dobe ika kuma dama ni be FBI o lutike ko lutu nyoko ma essayer ko lutu décortiquer rapidement ka video bla quoi parce que mbok ma sera voilà. Alors, au vidéo alors, nous mis parce que on y en a parce qu'il y a comment au kacha, je peux pas m'asseoir de café comme un enfant mais une qui a bête décortiquer. Donc il y a au kunguruni nous, m'a essayé qu'à 2 ou 3 mots décortiquer là, qu'à sur qui bla. Il y a comment bien il remine parce qu'il y a pas il comment kono ko kemetu de kuye ala kelebantia donc ko lutte kume ala don. Ko lutte kume dabama don. O munu tume dabama do ebe klaka ni sigibi ko mami mani yere dangani ya ko kata kemetu ma ko e malangulo ni ima du filla ere ko mamunu tume dabama don korole ko e kemetu yi o ni mandenga ko no e kemetu yi bi e ko ni mami go ku ye kemeti ye ko koro ki i bemba u doya o kuma u bemba u borani mandenga u bemba u borani umabo kemeti wa e du mo ko kemetu ye kuye ala don dabama don ba u de imika kuma o defo yewa video jana nga demsonu ba tike ka tuku ba chi ma figa inbox ko no ko mi ga telephone numéro ba mbolo ka ba abisi mai aw kono na osi ga fen vote fe mi nyado aw tise ka dine de menin galoy aw bise ka dine de menin chedro ni chrétien o flani imana e chrétien o ka débat manja parce que chrétien o mena mimbu ga bible ko no bulo fo mo koy abana idaro lo ibo mine madalo ibo mine c'est tout oda to chrétien ko problème c'est mo ma ko sobe bu ko problème on te am mandinga ko problème be farafina jamana to ko parce que chrétien fana bandi ou ka chawla min tu ga bible ko no bo de ke voilà donc awo chrétien vous êtes pareil aw be bandi donc ay bandia wakati do be no aya dabla bon na ma dabla ndaw yini ngara fana ko na jamala wuli kabla mo ko ka keleke Moko yininga no so idale nga dine la eske yininga le ko jugowa kamitu ba aw yininga na to na kamiti situ ko no abe yininga drone on vous pose la question abe bolika jigi ou bien abe dimi parce que abado abe se ka kokele mnge ka dimi na bora dimi na se ka fuske voilà je crois que vidéo ni mbem ko FBI ka vidéo ko ni memi vidéo intika to ko ni yana c'est mieux mais na euro do décortiquer parce qu'il y a comment au bout de kono il y a kuma chama fo kuma nu anti se ku to ka teme parce que ni ya ira ka fo ko ni mandenga ire dangani ya kata kemetima ko e mandenga kam ko e o tigi ya bemba o dogoya e ka klaka ni kanto tu ko kemetu de kume ala don ko lu de kume daba ma don uta ko arabu ala don ne ko lu de kume daba ma don o e ko mamunu kume daba ma don e be klaka ni sigitu ka fo Koni mami yere a olu wele, koni mami yere wele olula, ko koro ki bemba o dogoya. Ima isawa. Directement eka kuma ba yira ka fode, o kuma na mandenga o bemba o kunte daba madon. An bemba munu kunte daba madon, an ka nga yere dame ya kata olu dema, ebi feko de fwa. Parce que itu ngoko kemetu kume daba madon. Ha? Donc ika kuma nou. Il faut réviser, ni me feka kemetu ka tabolo don, bamana farafiyan drone do. Farafia beba kono flaba kono maraka ba kono boso ba kono kado bela jele
be wole ko kemiti ya rete dinere kemiti ya koro te dine te kemiti ya koro e ambe ma ukume vi chokomi ukume daba ma ye chokomi wa ukume daba ma la soro chokomi wa ukume chokomi wanuka tabia ibe ma orebe mau bunya choko mau ika mau ka haketu sadike ambe ma ukume daba ma soro chokomi ana autaka jambona chien bakme wari botala fositala ibi yere don ni yere do itisra fosi yeble ni ay kamitu be boka o jabi utisra awga yajinin kalon anoga kutuba kalon kamitu mo gotola parce que kamitu baro al na o kamiti faka abe boni farso de là abe taro mi abodon abado liemi mani daba match c'est pour ça ils sont capables ka kuma do fo aw dabali be ba parce que aw strane il labanjo ko tenya ibeketa magme labanjo ko be ya maji labanjo ko bebe laba kaburu de kono ndumu be bedu ndumu keto ki pour da comme sabe ki kine mais il te beau kalama tu n'es pas au courant parce que tu n'es plus là-bas voilà donc il là kafo voilà vidéo ni fleur men de côté amabla ko ga jido rek ma fako o ko mo ko eji to yi sonno mais benika wara wala ci kimiti Égypte to projet wala bu retraite éliminer ni kam aya mada ko kimiti Égypte to ko koro de tout vous voyez donc ne aya be wala bi ko Égypte c'est que kimiti de temena parce que o ko kimiti de ko to ko koro Égypte to ko koro de aya fam yalla wa voilà ko ga jido rek ma fako o ko mo ko eji to yi sonno mais benika wara wala ci kimiti Égypte to projet wala bu retraite éliminer ni kam senaka taw joko kimiti mana kani batara ko tuba bu kampa fola parle il faut référendum ici aussi la son corin o de kuma la ilaha illallah ka ma foi te funa tara ala kilfi kimiti ko mode mandele kimiti mandenga ki de megata kimiti ma wo ko ya kiko ki mama cewe ko don banu ki mama cewe ma o de kuma la ay ni mewa ko kemitu de kume dani masa ka kelebanchi ya doninka ni chen ka ko mo ka kla ka ni kando ko mandenga ki yere dambe ya kata kemiti ma ko koro ki be mo ku yema la ngolondi ko koro ki okmanawo kemitu mo bo berceau de l'humanité kono wa ngache seki ka kuma ta kalanke tu tai seki ka kamiti ya nyanyini tai seki ka maula me kana ti jo soforo kuna fitri da fe ka mishu te metola je ka polika ta fi ka dugula ki wara uyesha ima fait mi yekanya mo yekanya kamale ima fait mi yekanya mo yekanya de ko ga jido rek ma fako o ko mo ko eji to yi sonno mais benika wara wala ci kimiti Égypte to projet wala bu retraite éliminer ni kam senaka taw joko kimiti mana kani batara ko tuba bu kampa fola parle il faut référendum ici aussi la son corin o de kuma la ilaha illallah ka ma foi te funa tara ala kilfi kimiti ko mode mandele kimiti mandenga ki de megata kimiti ma wo ko ya kiko ki mama cewe ko don banu ki mama cewe ma o de kuma la ilaha illallah ka ma foi te funa tara ala kilfi kimiti ko mode ka kimiti ko te ala chama batuka tabube ala ko dononu abe depuis 100 battant walma samba woro ka ko Jésus bangli civilisation du monde o civilisation corin o de kuma la ilaha illallah ka ma foi te funa tara ala kilpi kimitu ko mode ka kimitu ko te ala chama batuka égyptien ka civilisation mandene kimiti mandenga ki de megata kimiti ma ngo ko re kiko ki mama cewe ko don baluti i mama cewe ma law o ya isa ere kan au ire wole bi ko committee parce que ya ira ko committee kume lahila ko dabama kelebanji ya yodo fo otowewa o netina do detail kuno committee ga dabama donjoko anu ga dabama botojoko ntena do kono niye meka mena daniye yoromina ika don ka fo ko mande obora wagadu kumbi soni soba kumbi numbi kaserekata fo kama alibi u bora dugolo mi sanfɛ Egypte dugolo tɔgɔ bɛ
ko aswan de mena to ni yini be carte mbla page sa ba bana ambola yoro mi kana mande ko sayna ko de o era ko mamunu me daba ma don e be klaga ni kanto ko ni mami yere dam ya ka to luma ko koro ki bembo kunte fusi o kuna mami me daba ma don te fusi kwa ibu oro de donc mena obla soldau au bela jele fole mambe page ka fole ba bela jele ni te sufi hier koroe mais bon fanga bo kuma do la ka ko do la clé donc kramo ke ka video anya ye asigira ka fuka be video ke ka be maka kuma décortiquer na koma yaye tellement a excité les no afika na committee anya fo ma tanya don o niko committee e fimandi o fima ya insoro la dukolo mana fem jeni c'est-à-dire que ni fem jenna na ni fem kalayara ka jeni parce que ni fem jenna kalayadi donc na sumana be fini o imai o da to ali committee kuma ibe committee kuma de unsoro anga kuma de nabi tasuma kami tasuma kemu do ba ko kemu kemu do ba ko kemu afo langu yele masigoro kan yele ma don ngo voyez donc do ba kemu do ba ko kama donc committee ani kimiti ni bela jele de kele ni bebora kama kaw ni be kama kaw ka kuma kaundi ikomi nie balanduguta nyani takalaje bi mi tuye mande capitale ye nyani ni nyani takalaje bi nyani ngawe kuma bama maniga kan gremina seku kaba me seku kate aba me matseka fo imaya parce que ambebe nyonga kan me dondoni ngwa ni haklisi ali bamananga mena nyuma ni haklisi marakaka iba me iki haklisi gala me bon ibisi nga famunde parce que abebora kuma bakele unde la quoi sigiro de kuma elema dondoni ngwa donc ni o famia ibina eka fo kemeti korode ko fima o fima onde kume dugolo minga o de toko ko kemeti a sorola kle chaleri be mo fi on ni femi kalayara na fin na sumana bi fini fimon kemeti imai akuma de umba on ve meseke wa ko fana la me ni ya takalaje ko tasuma kami ni ya takalaje kle kalama kemi va kemu vai kuma de ma ve ma place choko ni folo place choko ku de kele quoi ko dima fu ikato nyini ko nyado yani kani sigi ka mau doga dron ko ama sigi to kan foni batara kan fola esiglete arabu jalan kan fola ausleno arabu jalan kan fola aya nga debi yele maka ke arabu ye kanga muso do burumesi jugoro nin kleble mbayna u donono ku sigi burumesi fimo jugoro nu sigi kreve fusa fie do be bo ala fie ali kaburu ko nakasa ka dinai ha nin kleble mbayna amta arabu ka tabia utakano do anga tabia ula ona mora ko kuma fofana ko anga novo ega muso la nya burumesi jugoro muso mi mina na dongo ka drogu ferela do mo burumesi de bala ali dongo anga sura sutara flamunu kele jadisi munu faka mo jadisi do burumesi do akuma era ga sura su ko no ko flamuso ko debo do kasoro kamele wona na bumo jid kele no gido burumesi jugoro ona ngo ka ko fana tabla ka mesla ya contrôle Maoma be burumesi jugoro a club be se kuka business uke burumesi jugoro e muso be temelani burumesi fima abeta do chedo fe ita do ko mo mba jugoro jene ake fini flag de nde burumesi ka est-ce que burumesi to be kurane kono o fa o kana anga jamana ladaw yelema ka yelema arabu jalanka fodi fon modu mana almiya fo mo ko bonjour so e jegera to bu de ya adu me kana jamana ke arabu jamana ka kla o kon arabu ni nazara ngolu e fade maude aw be fade do tata ko kai ka o fade do tala parce que otara min kalange munu ya umne ka o kobo aw sono no lutama o munu était un peu gentil pour vous akoko lumai sinon nazara be tieni mi da farafinaka arabu bo tieni nyona kemene da anka e ka misiri laje misiri ka tia docteur soe misiri ka tia école soe anga école so ali nyegen tu kono aw gelo ka misiru jo plus de combien de millions ibi pa ululu jikuna ka do misiri kono c'est incroyable ibi ta so misiri jole no plus de 500 millions minga dutu kulo misiri ali tolita ka sokuna aye munde nyawe farafin jamana betara ka antoy he ala ngala wole abanga demisenunta le 18 ans bolontanao koluta kata kolu kata yiji kolu be gagner silame mana nyindo anga ko la meta ka ampere olai ata chefo ala yena doni
aw mana nyindo ko ko la amem malula o sila te ka fam munu mata ijila olu de kubuta abena baka demisonu ma ade demisonu chekata fatia jalamtaw hijiu ni mali ballondonote jie ballondona fosi mata coupe d'Afrique ou coupe du monde nyokoro la kati yere ira ki tra ijila aw tra ijila ko muna ala mo coupe kelendi ama o era tra de ba tra ijila mo gayble jone bake aw de ba dondo anga demisonu kuna ala ko indo re adota parce que aw te fait aw kelo no ko mo mune ka aw bam mo ko la ate fe mo ko jingabu aw ko la ate so barama ka uski tro ala ko kuma fola tro ka so ba oni mobli ba oni muso chama ba fu ka ta duba ula bisudi la muso ma tro ka na uski muso ko kuma tro ma fa muso ko kuma dibi so ko nyimi na boro la mumbes la yako no ya on a pas y a pas d'autre slamé re drone magonya ate façon magonya voilà donc ay mo hakili toy il faut laisser les gens ay mo tout ko kuma ay mo tout ou ka kuma c'est tout amo drone ina ofe ni aya kuma fo ni mo ya wole kaka na ga deba kaina nga ga boligol kata mo to ko tien wo sabu ni misiru kono kafiru to de u donda boda nu dungo kaka na ga deba ka to so ne video temele mo yi ga numéro blane ga page ga anya be rajouter committee situ kono ashi kele makuma ashi makuma abe boli kata mo to ko tien kenema ko do mbalu nyana na wala kana block no kaka na onye fo aboli e wala ki do e tari si gani video ke uye wala kana committee city kono e bolla e bolu ku yamu ke te de bala mo fe e te de bala dara mo ne ni ko fe o nu wala kana yin ni kan yin yafo o ko e te islamewa e mana jadi kama wa e kan ta kira de a ma ko ni kele kun bina dugo ko kira yara kun wuli ana bana bato abta kele ke o ni kafiru yo wala kana yin nga ibi yere nyafo e bolu ku ya ka bo mo ko city kono pourquoi c'est pas normal. Donc kamagao bon ma obla nga wo chi chara che mena jigiduma donc foli ba obe nere dogomso be no Annabelle il faut le no Annabelle ini dogomso ka bende u kana on nega ka obla ni wona de awde farafin de ngelewi ko mana ke chogo mani dogomso che dogomso de do ya famia ko mana ke chogo ikadanto e Annabelle fle inspiration mimbela Neiba, kanato mo ya made, ika boma. Papier kotila, so kotila, Annabelle mo chef yana bide. Waiba do depi ini lion Ivanika kuma, nebe bendro ni yini mo ni yonje, parce que neba do ko tu es très intelligent. Tu es hyper intelligent. Kani yere to malion bolo ki manipuler, kani yere to bolo ki wele dro ki blan nenna quoi. Inspiration divine de bila quoi. Ni sigra ka kuma ka di mo, il faut arrêter. Il faut arrêter d'insulter tout le monde. Tu peux faire de mieux. Il bisa ka koba ou il bisa ka nani shije nyana mo we ka fo abe do mo la quoi. Parce que mona dumi ngono ladam de ba kono buguni ga de on ladam ne le quoi. Donc kana ni yere to mo bolo ka ken ne ni fo, c'est pas normal quoi. Depuis que ma jango mi wole ka fait mais je sais pas mais occasion sera ka fait jomi quoi. Donc il faut arrêter. Il do muso au ka be. Kana ita mo ka kuma fait ka bo ki do muso ne ni ka bo, c'est pas l'appel. Aye otoy. Il do muso de do aw se ka be mo ni mo be kele mo do la ko do be na o te be o ko te ka o nyon jugu est-ce ya fami ni be tak ça dit aw kana ta karza fa be parce que karza ni karza mandi ou bien ne mandi ne aw dabla aw be dabla c'est il faut réagir comme tu es si tu vois que ni kuma na mo ba la mo ba do ko la dam do de bi kuma kana quoi est-ce que ya fami petite sœur donc il faut le nous bon folie ba aw be la jele ni ma be page gamba o bela jele fo tien kan era de ko ni minele no na era de quoi vidéo ngi te faire akere mais j'étais obligé ka baku samala ijabi don ngo sinon nka me rome amnele no na donc mena obla ne ko ni yame kle flani na karamo ko ni ga wajulu chamana zadew ko groupe ni dozi me jamana ngono ya ko ni kemiti uji ulu yere ma kemiti u donde ngramo hite zabaliwa wa mani mami ngoni mana dai yere ko ni naza ama hafizu li qur'ana ke ko ni keme ga qur'ana indrushi wal ma mufasirina e ko ni tafsiri chamana mesawo wa ma majlisu ke ko ni keme blongono kala ne zade wa mani mami ngoni mana so yere kani yere walu ni groupe ngoni zave kafiye jegene kala ne e ko ni kibi wulli ke azawu ya ko no zade e ko ni kibi nafla usili kata se joja ma hali suna mesiru lawo walai malo todo ngamo no kama ko mo zade imaye kamite unyingali doko ni beni kamite ubuluza nu ya taki ko ni segere ijole bi nyine hali ichwani ijamu ko ni bela jele ko sada ngamo ni kama ko sada ne ko ni mani nyaare ne ko ni mani nyana me ngani zira kamite ufe ina ingwe njama me wa ina ko njama me
samba kele ni ko kitabu sanwa fla ni ko kitabu kamiti ude na me ukwada o kitabu la bingra mo ko ni keme ko kono gwanza isa wamani mami yadhabu ni ko ni tara ala ngajuma kutuba ko ni lamesa karamo ko manga mo ani karamo ko bele ani karamo ko shije mo bereti do ko ni minana hali bele ko katu sigi kutuba ka yoro la sade jawa ngamo ni ka ko isa wala da ko ni tibabu foi ko ni tafona kera ni ngemiti ko ngoni hiza akara nyongenya de ka kunyeno do ka dahiri me sura sira ko ni ulu sira me ko kana chenza de do ko ni ka aljina musoko ulu sira me ko kana chenza de ya jabaro kamiti ani barako kamiti ne ko ni bimi ngoni foko gole au ko ni nyana sa ama jesiri awoni kan jesiri ni ngoni na sade yereta uri nyana te ko ngam ko ni ka ko isa de